बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आप बदकिस्मती मुलाहिज़ा कीजिए, पाकिस्तान में आज के दिन तक कोई बड़ा ओहदा, कोई बड़ी शख्सियत और कोई बड़ा इदारा गैर मुतनाज़िया नहीं रहा। सदर पर वज़ीर आज़म की ममनूनियत का इल्ज़ाम है, वज़ीर आज़म पर करप्शन और मोदी का यार होने का इल्ज़ाम है, इमरान खान पर चंदे की रकम खाने, ऑफशोर कंपनी और इखलाकी इल्ज़ामात हैं, आसिफ अली जरदारी पर करप्शन और साथियों समेत खुद साख्ता जलावतनी का इल्जाम है, अपोजिशन लीडर पर हुकूमत के साथ मुकमका का इल्जाम है, स्पीकर भी मुतनाज़िया हैं, इलेक्शन कमीशन और नैब पर भी जानबदारी के इल्जामात हैं। इमरान खान मौलाना फजलुर रहमान और मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को क्या क्या कहते रहते हैं, हम वो दोहरा भी नहीं सकते। चारों वज़राए आला और सूबाई हुकूमतें भी मुतनाज़िया हैं। बिलावल साहब के बारे में शेख रशीद क्या कहते हैं वो भी काबिल अफसोस है। चौधरी निसार चौधरी एतजाज एहसन और चौधरी एतजाज एहसन चौधरी निसार के बारे में क्या कह रहे हैं यह भी तकलीफ दे है। और अब मुस्तफा कमाल ने भी गवर्नर सिंध के सारे कपड़े फाड़ दिए। इन्होंने इनको रिश्वतुल अबाद भी करार दिया, 12 मई का जिम्मेदार भी ठहराया, राह से फंडिंग का हिस्सेदार और बरतानिया का शहरी भी करार दे दिया। चुनांचे पीछे क्या बचा है? क्या इस मुल्क में कोई एक गैर मुतनाज़ा इदारा, शख्सियत और ओहदेदार बचा है? जी नहीं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक कोई इदारा, कोई शख्सियत नहीं बची। सिर्फ चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के साथ जरा सी रियायत बरती जा रही है। लेकिन मुझे खतरा है अगले महीने तक आर्मी चीफ और उससे अगले महीने तक चीफ जस्टिस भी कीचड़ की जद में आ जाएंगे। इस मुल्क में जब रोज इस तरह हर चौक में दूसरों के गंदे कपड़ों का ढेर लगाया जाएगा तो यह मुल्क कैसे चलेगा? हमें इस पर संजीदगी से सोचना भी होगा और इस पर कोई संजीदा पॉलिसी भी बनानी होगी। मेरी चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त है, आपने पनामा इशू पर समाज शुरू कर दी, आपने बहुत अच्छा किया। आप अब मेहरबानी फरमाकर मुल्क में एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन भी बना दीजिए। यह कमीशन माजी के तमाम गंदे कपड़े एक बार ही धोकर तार पर लटका दे, ताकि कम से कम हमारा माजी ही साफ हो जाए, यह बकबक खत्म हो जाए, लोग सुख का सांस ले सकें। ख़वातीन रात सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स पर समाज शुरू कर दी। क्या इसके बाद इमरान खान के 2 नवंबर के एहतजाज की गुंजाइश रहती है? मुस्तफा कमाल के इल्जामात, गवर्नर सिंध के जवाबी इल्जामात और आज मुस्तफा कमाल के मजीद इल्जामात पर जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बन रहा? JIT क्यों नहीं तश्कील पा रही? ये दोनों नुक्ते हमारे आज के प्रोग्राम का इशू होंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं दानियाल अजीज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA। मियां महमूदुल रशीद साहब ने हमें ज्वाइन किया लाहौर में, पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। कराची में इफ्तिखार आलम साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाक सरजमीन पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। मियां महमूदुल रशीद साहब ये फरमाइएगा सर कि कहा यह जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पिटीशंस कबूल कर ली, समाज शुरू हो गई, अब कोई जस्टिफिकेशन है आपके धरने की इस्लामाबाद में? नहीं, मैं ये समझ रहा हूं कि धरने की जस्टिफिकेशन क्यों नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये हेयरिंग करती रहेगी, हम अपना एहतजाज साथ साथ जारी रखेंगे। अगर ये चीज आज से पहले टेकअप कर ली होती और अब वो अपने नतीजे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है जी, किस लिए एहतजाज करेंगे ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी कौम जानती है किस लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। पिछले 6 माह से जो पुरअसरार खामोशी है और जिस तरह से ये टाइम गेन करके पिछले 6 माह ज़ाया किए गए हैं पूरी कौम के, और वादे पे वादा, और उसके बाद ये कि मैं अपने आप को कौम के सामने एहतसाब के लिए पेश करूंगा। बिल आखिर हमने ये एहतजाज का सिलसिला जारी किया, अब हमने ये एहतजाज तय किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की आज हेयरिंग हुई है, ये हेयरिंग भी चलेगी और हमारा एहतजाज भी चलेगा। ये हुकूमत के वुज़रा सुबह से ये कह रहे हैं कि अब कोई तुक नहीं बनता आपके इस एहतजाज का, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस जो है उसके ऊपर 46 करोड़ रुपए खर्च होगा इस एहतजाज में। अगर वो 46 करोड़ रुपए जाया ना हो तो पुलिस को बहुत फायदा हो सकता है, खजाने को बहुत फायदा हो सकता है। ये मौकफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। जी, खजाना लूट लुटा के इन्होंने बाहर ले जाना है। तुक तो किसी चीज का भी नहीं बनता। जो ये अब तक तुक्के चला रहे हैं, इसका तुक बनता था 6 माह जिस तरह इन्होंने जाया किए हैं। पहले दिन से जो बात हो रही थी और फिर TORs पे जो बात हुई, अपोजिशन के TORs मान के प्राइम मिनिस्टर साहब सामने आ जाते तो बात खत्म हो जाती। जब इन्होंने ये कहा एलानिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि जी ये मामला ठंडा हो जाएगा और ये 10 दिन की बात है। ये मामले को दफन करने चले थे, हम मामले को जिंदा रखना चाहते थे, इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। हो गया ना,
अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के पास पिटीशन चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नोटिस जारी कर दिए, 2 हफ्ते का टाइम दे दिया गया। अब तो सुप्रीम कोर्ट एक्टिव है ना, तो आप किसको प्रेशराइज करने के लिए ये कर रहे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं या सिर्फ हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे या ना करे लेकिन आप सड़कों के ऊपर फैसला करवा लेंगे? नहीं, हम सड़कों के ऊपर तो इन्होंने मजबूर किया हमें सड़कों पर आने के लिए। और अगर मैं ये कहूं कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज टेकअप किया है तो इसका क्रेडिट गोज टू पीटीआई, कि हम खामोशी से घर नहीं बैठे। हमने आज से 3 माह पहले जब बार बार के हमारी कोशिशों के बावजूद किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी, तो फिर हमने बामरे मजबूरी सड़कों पर आने का फैसला किया, और उस फैसले और प्रेशर के नतीजे में आज ये सारे लोग हरकत में आ गए। तो अब देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। हम अपना एहतजाज का सिलसिला तो तर्क नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ऐलान एहतजाज था उससे मुतासर हो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये समाज शुरू किए? ये आप कह सकते हैं, मैं तो नहीं ये कह रहा। ठीक, दानिया से ये फरमाइएगा कि आज आपकी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो आपके ख्यालात थे वो बड़े ही मुतनाज़ा बने, कि आपका ये कहना है कि जामिया हकानिया को वहां से तालिब इल्म लाए जा रहे हैं धरने के दौरान, पीटीआई असलहे की ट्रेनिंग दे रही है अपने वर्करों को और वो वहां यहाँ पे आके हालात खराब कर सकते हैं। आप किस बेस पे ये कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये है जी कि जो पुरअमन एहतजाज है वो बिल्कुल आइन का हक है, और ये पुरअमन एहतजाज जो है ये इनका जारी और सारी रहा है। ये अप्रैल से ही इन्होंने मार्च का टाइम दे दिया था, और लाहौर का जलसा, फैसलाबाद का जलसा ये करने शुरू हो गए थे। लोगों ने रिस्पांस नहीं दिया, और उस वक्त भी अदालतों के दरवाजे खुले थे, अब भी अदालतों के दरवाजे खुले हैं। तो इनसे ये पूछ लीजिएगा कि ये जो दरख्वास्त अभी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों के लिए रख दी है, ये किस तरीके को इन्होंने जमा करवाई है सुप्रीम कोर्ट में? ये सोए हुए थे 5 महीने से। लाहौर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में अप्रैल के महीने में दरखास्तें जमा हो गई थी, उनकी समाअत अभी तक हो रही है। 20 तारीख से लाहौर हाई कोर्ट में डे टू डे करवा दी थी, लेकिन अब देखिए रजिस्ट्रार ने जब रिजेक्ट कर दी, रिजेक्शन के बाद दोबारा इन्होंने अपील की, फिर ये आई एम सॉरी, इन्होंने अगस्त के एंड में जाके कराई जी, गालिबन 23 या 25 तारीख अगस्त में कराया था। ठीक है जी, तो इनको किसने रोका था अप्रैल में ना करवाते? उससे पहले वो दूसरे जो दरवाजे हैं उसके ऊपर नाक दे रहे थे, कर रहे थे वो पार्लियामेंट। नहीं, सब एक मिनट, मेरी भी सुन, मेरी भी सुन, इलेक्शन कमीशन मेरी भी सुन, सारे दरवाजों पर दस्तक देने के बाद मजबूर हो गए। जब मेरा टाइम होगा आप बता दें, मैं फिर कुछ अर्ज करता हूं आपकी खिदमत में। ये महज एक बहाना था, जैसे माजी में इलेक्शन की रिगिंग एक बहाना था और जुडिशल कमीशन, ये इनकी सियासी चालें हैं। उसकी वजह यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने अब समाअत के लिए लिया, इलेक्शन कमीशन ने लिया ना लिया, लॉ पार्लियामेंट में आया नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पहले दिन से सड़कों पे, आप क्यों नहीं देख रहे ये बात? अच्छा, ये कब इंतजार किया उन्होंने टीओआर का? मेरा सवाल आपसे कि ये आप किस बेस पे कह रहे हैं कि जामिया हकानिया के तालिब इल्मों को लाया जा रहा है यहाँ पे और असलहे की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये हालात खराब कर रही है? आपने इंकशाफ किया है तो सिर्फ बेस तो होगी ना उसकी। जी, उसमें हुआ यह है जी कि पहले तो ये कोशिश करते रहे कि कोई ना कोई जमातें इनके साथ मिल जाएं। वो एक एक करके सारों ने इस पागलपन में, जहां ये एक तूफान बदतमीजी बनाते हैं, उन्होंने इनको एक एक करके जवाब दिया। अब ये बिल्कुल नंग तलंग अकेले खड़े हुए हैं। इनको अच्छी तरह समझ है कि जो पिछली दफा ने धरना दिया था, इनके अपने लोग तो वो ब्लो ड्रायर, लैंड क्रूजर, बर्गर क्राउड है सारा, तो वो तो गायब हो जाता था। जो लोग टिक के बैठे थे यहाँ पर वो फॉलोअर थे कादरी साहब के। तो ये अब अपनी शर्म को बचाते हुए किसी तरह के यहाँ पर इनकी बेइज्जती ना हो, क्योंकि 2-2 महीने लगा के बेचारे आप एक एक जलसा कर रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन, मैं कर रहा हूँ ना जी, आपको आप सुन रहे हैं 2 मिनट के लिए। तो इस डेस्परेशन में आके फिर, क्योंकि ये अपनी मीटिंग्स में और इमरान खान साहब बरमला टीवी पे और हर जगह कह रहे हैं कि हमने बंद करना इस्लाम। अब ये एहतजाज नहीं है, इसकी कहीं इजाजत नहीं, ये टेररिज्म का एजेंडा है कि हमने बंद करना, हमने सड़कें रोकी, हमने हुकूमत नहीं चलने देनी। तो ये चीजें जो ये करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, अपनी मीटिंग्स में ये कहते हैं एक दूसरे को, हमें रिपोर्ट्स हैं कि वो कह रहे हैं कि आप लड़ने की तैयारी करें, आप लड़ने की तैयारी करें। आपको खबर ये अंदर से लीक हुई है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हकानिया को इन्होंने करोड़ों रुपया जो है केपी के बजट में डाल के दिया है। सारी दुनिया ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। जून में दिया था ना इन्होंने, अब ये धरना देखिए अब हो रहा है। उसी वक्त ये तैयारी हो रही थी ना जी। मैं आपको कह रहा हूं इसका कोई ताल्लुक नहीं टीओआर पैनामा के साथ। ये काम इन्होंने करना ही करना था। और इनके जो पंजाब के लीडर हैं, प्रेसिडेंट जो है पंजाब के, पता नहीं आजकल वो कायम काम है या क्या है, इन्होंने 2 टेलीविजन चैनल्स के ऊपर, जिनमें से एक पीटीवी था, सच तो ये प्रोग्राम है, वो माने मेरे साथ कि कोई टीओआर होना हो, हमने सड़कों पे आना ही आना, ये इनका प्रोग्राम है।
تو آپ صرف ایک ازمپشن کی بیس پہ بات کر رہے ہیں نہیں، میں کیونکہ assumption پہ انہوں نے بات نہیں جامعہ کر رہا. حقانیہ کو یہ انہوں نے رپورٹس امداد دی موجود ہے تھی، جی، یہ رپورٹس بجٹ میں ان کے لیے فنڈ ہمارے رکھا پاس تھا. مصدقہ رپورٹس ہیں، ٹائم آنے پہ ہم وہ ریویل کریں گے، آپ کو ملیں گی. کہاں سے اطلاعات آئی؟ جی آپ کو جب ملیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی. نہیں، خفیہ ایجنسیوں نے آپ کو بتایا؟ نہیں، ہمارے پاس ان کے پاس جو یہ ہمیشہ آ کے بتاتے ہیں جی ہمارے پاس انکشافات ہیں، ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کا جو انکشاف تھا اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ بے شرمو فوج کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں. تو یہ آپ فوج کی بدنامی کہاں سے آ گئی سارے فوج کو معاملے کس نے نام دیا؟ میں؟ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ وہ تو لے آپ سکتے ہیں، مدرسے کا نام لے کے فوج کو بدنام کرنے کی وہ تو کوشش یہ کر بھی رہے ہیں. کہتے تھے کہ 20,000 لوگ سڑکوں پہ لائے تو جرنیلوں کا پیشاب نکل جائے گا. ان کا کیا ہے؟ وہ تو بدکلام آدمی ہے، ان کو کوئی لائسنس چاہیے یہ بدتمیزی کرنے کا؟ وہ تو ہے ہی ایسے، ہر ایک کو اوئے کر کے پکارتے ہیں. میاں صاحب یہ فرمائیے گا، نام ہو. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا آپ واقعی جامعہ حقانیہ کے طالب علموں کو لے کے آ رہے ہیں اسلام آباد میں اور اسلحے کی ٹریننگ دے رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مصدقہ اطلاعات ہے. ان کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں تو فوری طور پر ان اطلاعات کو سامنے رکھتے ہوئے کارروائی کریں گے. یہ بخلاہٹ میں، یعنی پچھلے 3 دن سے ان کے رات کو نیند نہیں آتی، یہ بخلائے ہوئے ہیں کہ یہ چاروں طرف سے گھیرے گئے ہیں، اب بچ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے انہیں، نواز شریف کی اور خاندان کی. اور یہ جب دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو بخلاہٹ میں یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس ثبوت ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ہے ڈیٹ دے دیں تو اس ثبوت طوطے کی اور فال نکالیں. انفارمیشن جو ہے اس کی بنیاد پر یہ کارروائی کریں. یہ مدارس کے خلاف بھی کارروائی کریں اور جہاں سے انفارمیشن ملی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کارروائی کریں. یہ کیوں نہیں کارروائی کر رہے؟ کریں گے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ جامعہ حقانیہ کا کوئی طالب علم اسلام آباد نہیں لا رہے آپ؟ تو آپ کلیئرلی کہہ دیں کہ نہیں، یہ غلط ہے. دیکھیں، یہ انہیں شور مچانے دیں، انہیں جو مرضی کہنے دیں، انہیں یہ کہنے دیں کہ یہ افغانستان سے بھی بندے لا رہے ہیں، یہ انڈیا سے بھی یہ جو مرضی کہتے پھریں. ان کے کہنے میں اگر کوئی وزن ہوگا نا اب تک ہے نہ آئندہ ہوگا. یہ اول فول جھوٹ اور یہ الزام تراشی یہ ان کا شیوا ہے. یہ ان سب کا یہ جو 2-3 کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے زور بازو پر ہم نے یہ کر کے دکھایا. رائمنڈ میں بھی یہ کہتے تھے کچھ نہیں ہوگا اور لاکھوں لوگ وہاں پر اکٹھے ہوئے. اب دوبارہ ہم نے کال دی ہے اور عمران خان جو ہے وہ اتنا بڑا کراؤڈ پولر ہے، ان کے کہنے پہ ملک کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ وہاں پر پہنچیں گے. یہ کیوں اتنے زیادہ پریشان ہو کے اس کا نیریٹو بدلنے کی کوشش یہ کر تو رہے ہیں؟ کلیئر کریں کہ اس کراؤڈ میں میاں صاحب کسی مدرسے کا طالب علم نہیں ہوگا، کوئی مسلح آدمی نہیں ہوگا، آپ کوئی ٹریننگ نہیں دے رہے کسی بندے کو. بھائی ہم کسی کو ٹریننگ دے رہے ہیں؟ ہم پاکستان کے 20 کروڑ عوام سے اپیل کر رہے ہیں، بھلے اس میں سارے مدرسوں کے آ جائیں، بھلے سارے نہتے ہاتھ آ جائیں، بھلے سارے مسلحوں کے آ جائیں، ہم پورے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو ہم دعوت دے رہے ہیں. لیکن جو ان کی اوسان خطا ہے نا کہ یہ اگر مفلوج ہو گئی حکومت تو ہمارا کیا بنے گا، ان کو اس لیے نیند نہیں آ رہی اور بخلاہٹ میں یہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں. جامعہ حقانیہ نہیں رکیے گا، بھائی وہ تو ان کے الائز ہیں. فضل الرحمان کن کا الائی ہے؟ کن کا الائی ہے فضل الرحمان؟ سر ایک منٹ رکیے گا، ابھی فیصلہ کروا لیتے ہیں. ہمارے ساتھ خواصات اس وقت مولانا یوسف شاہ صاحب ہمیں حقانیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کے سربراہ بھی ہیں اور JUI سین کے ساتھ ان کا تعلق ہے. مولانا سمیع الحق کے بعد یہ ان کے نائب ہیں. مولانا یہ فرمائیے گا کہ ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو رہا ہے، کوئی خبر گردش کر رہی ہے یہاں پہ کہ جامعہ حقانیہ کے طالب علموں کو 2 نومبر کو اسلام آباد لایا جائے گا، مسلح طالب علموں کو. کیا اس قسم کی کوئی آپشن ہے؟ شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنا موقع پیش کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ ریمنڈ میں کون سے مدرسے کے طلبات ہیں ان کے پاس. یہ حقیقت یہ ہے کہ پنجاب میں مدارس کو تباہ کر دیا، پنجاب میں تو مدارس کو بیڑا غرق کر دیا، سارے علماء جیلوں میں ہیں. اب صوبہ کے ڈکے میں مدارس آپریشن کے لیے ایک گراؤنڈ بنا رہے ہیں تاکہ اس کو کسی طریقے سے انوالو کر دے اور پھر اس کے لیے بہانہ بنائے. کوئی رابطہ نہیں کیا ہے کسی کے ساتھ، کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ان کا. یہ صرف اور صرف حکومتی چالیں ہیں اور حکومت اب کے ڈکے میں بھی مدارس کے لیے گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کے مدرسے کا کوئی طالب علم 2 نومبر کو اسلام آباد نہیں آئے گا، یہ آپ کلیئرلی کہہ سکتے ہیں؟ چودھری صاحب ہمارے طالب علم کبھی کسی کے جلسے میں گئے بھی نہیں ہے. ہمارے طالب علم سب اسباق سے کہاں
सर उठा सकते हैं। 2 तारीख को तो हमारे मदरसे के पेपर शुरू हैं, पर्चे हो रहे हैं, हमारे मदरसे के इम्तिहानात हो रहे हैं। ठीक है दानियाल साहब आप फरमाइएगा जी आप, क्योंकि वो अब जामिया हकानिया की तरफ से आ गया कि हमारा कोई तालिब इल्म नहीं आ रहा, आपके सामने चौधरी साहब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, चौधरी साहब आपके तबाह सामने करना चाहते हैं मदारस को। आई एम सॉरी, आपके सामने कोई मदारस को तबाह नहीं करना चाहता, लेकिन आपके सामने 2 मुतजाद बयान अभी आपके सामने आए हैं, एक महमूद रशीद साहब का और एक जामिया हफ्सा हकानिया का। ठीक है जी, इनमें से मुझे बता दें सच कौन सा है। देखिए जामिया पूरी कोशिश हकानिया में का जो रिबटल है वो ज्यादा मजबूत है। सिर्फ जामिया हकानिया से नहीं उन्होंने राब्ता किया, ये भी मैं आपको बता दूं। कहां से इन्होंने बहुत सारों के साथ राब्ता किया, वो वक्त आने पे हम आपको बताएंगे सारा। पहले तो वक्त आने पे वो वक्त नहीं आएगा दानियाल, ताकि उनसे भी राब्ता कर ले। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, और वो भी नहीं कह रहे, वो खुद नहीं कह रहे, जो पीटीआई वाले नहीं कह रहे कि नहीं आएंगे वो तालिब इल्म। मैं तो कह रहा हूँ इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम को कॉल दिया हमने। अब आप जवाब दें मियां साहब, हमने इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम को कॉल दी है। कह रहे हैं कि नहीं आएगा कोई हमारा तालिब इल्म, तो सर आप किस बेस पे कह रहे हैं? हमने इस मुल्क के 20 करोड़ अवाम से अपील की है, किसी तबके को हमने नहीं कहा कि फलां आएगा फलां नहीं आएगा, मदरसे का तालिब इल्म नहीं आएगा, मजदूर आएगा, किसान आएगा, तालिब इल्म आएगा, नौजवान आएगा, वकील आएगा, ट्रेडर आएगा, सभी आएंगे। इन्हें क्यों फिक्र लगी हुई है, क्यों परेशान है? ये बुखलाहट में उल्टे सीधे ये इल्जाम लगा रहे हैं, लगाते जाए, अपने आप को खुश रखेंगे। अच्छा ये मौलाना ये फरमाइएगा, मौलाना आपसे एक सवाल ये फरमाइएगा सर कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके तालिब इल्म ने नहीं आना, आपने इस एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से एक एतराज ये किया जा रहा है कि बजट में आपके लिए फंड क्यों रखा गया था, आपने क्यों पैसे वसूल किया हुकूमत से? ये मेरा ख्याल है मौलाना की कॉल ड्रॉप होगी, कॉल दोबारा मिला रहे हैं। इफ्तिखार अहमद साहब ये फरमा सर, ये यहाँ पे क्राइसिस इस्लामाबाद में है, दूसरा क्राइसिस आपने कराची में खोल लिया, आप क्या ये आप खुद कोर्ट क्यों नहीं चले जाते, अदालत में जाएं और जाके सबूत पेश करें और उनसे कहें कि जुडिशल कमीशन बना दें, गवर्नर साहब को रोकें, गवर्नर साहब को गिरफ्तार करें, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ये इस किस्म की तोपें चल रही हैं सर? देखिए सबसे पहले तो गवर्नर रिश्वत उल इबाद ने जो स्टेटमेंट दिया था अपना, उस पे जो अवामी रद्द-ए-अमल आया, हम तमाम लोगों के मशकूर हैं कि उन्होंने उनके उस स्टेटमेंट को कंडेम किया। दूसरे ये कि पूरी अगर आप उनकी जो स्टेटमेंट था उसका मुताला करें तो उन्होंने 2 चीज़ों पे फोकस किया है। उन्होंने इस चीज़ को बावर कराने की कोशिश करी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी हैं, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि सब मुझसे डरें। तो ये बात भी तो उनको पे समझनी चाहिए कि जब 14 साल से वो गवर्नर की सीट के ऊपर मौजूद हैं और उनकी उस गवर्नरी के पीरियड के अंदर इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए, जिसके अंदर 12 मई का वाक़या, नश्तर पार्क का वाक़या, साने बल्दिया का वाक़या, तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? क्या वो उस वक्त बेख्तियार गवर्नर थे या वो खुद उस जुर्म के अंदर शरीक थे? देखिए गवर्नर ने जो जाल बुना था वो खुद उसके अंदर फंस गए, और यूं कहिए कि एक मुलजिम ने अपने मुजरिम होने का खुद एतराफ़ किया उसके अंदर। दूसरे ये कि उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल भाई के ऊपर कि मलेशिया और लंदन जो है वो पैसे जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। तो मुस्तफ़ा भाई ने तो अपने आप को खुद इस चीज़ के लिए पेश किया है कि जी JIT मेरे ऊपर बनाई जाए, मुझसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, ताकि इन सारी चीज़ों के जो हकीकत है वो आवाम के सामने जो है वो आ जाए। अगर आप सानिया बल्दिया की बात करें, जिसमें उन्होंने कहा कि जिक्र किया उसमें बहुत सारी चीज़ों का, तो जो कंपनसेशन के पैसे थे और जो उनकी तमाम मीटिंग्स गवर्नर हाउस के अंदर ही होती थी, अगर इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो इसके भी सारे ताने बाने जो हैं वो गवर्नर हाउस में ही जाके मिलेंगे। तो सवालात बहुत सारे हैं। दूसरे हमारा ये मुतालबा है कि इनका नाम ECL के अंदर डाला जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए, और इन तमाम वाक़यात के हवाले से, चाहे वो 12 मई का हो या साने बल्दिया के हवाले से हो, इनसे तहकीकात की जाए, क्योंकि हमारी रिजर्वेशन ये है कि ये आर्टिकल 62 के मुर्तकिब हुए हैं, ये दयानतदार और ईमानदार, सादिक और अमीन के जो एक नुक्ता रखना है आपके सामने। ये फरमाइएगा कि ये गवर्नर साहब 14 साल से गवर्नर है, इसमें कोई शक नहीं है, सिंध के गवर्नर चले आ रहे हैं, लेकिन 12 साल तो आप खुद भी इनको गवर्नर मानते रहे हैं। इनका पासपोर्ट बरतानिया का पुराना है, आपको कोई एतराज नहीं, 12 साल आपको कोई एतराज नहीं रहा। ये 12 मई में 2007 में मुलव्वस हुए, उस वक्त इन्वॉल्व हुए, आपको कोई एतराज नहीं था। इसके अलावा ये रिश्वत लेते रहे, अगर आप बकौल आपके
تو یہ تو پرانے 14 سال سے لے رہے ہیں, آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا, یہ اچانک اعتراضات کیسے ہو گئے آپ کو؟ اس سے پہلے سوئے رہے ہیں آپ کو یاد کیوں نہیں رہا کہ یہ غلط آدمی ہے اور اس کو گورنر نہیں ماننا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, اگر آپ ان کے ایل ڈی اے اور ایم ڈی اے کی بات کریں گے نا, تو ڈپارٹمنٹ کے ہر آفیسر ان کے لیے بتانے کو تیار ہے کہ یہ کس طرح کی رشوت لیتے تھے اور کس طرح کا رشوت کا بازار گرم کیا ہوا تھا. رہ گئی اس چیز کے کہ ہم نے پہلے کیوں نہیں بولا. دیکھیں 2013 کے اندر مصطفیٰ کمال بھائی, انیس قائم خانی بھائی ایم کیو ایم کو خیر بات کہہ کے اور جو ہے وہ چلے گئے تھے. لیکن جب یہاں پہ 3 مارچ کو مصطفیٰ کمال بھائی آئے تو اس وقت گورنر نے, جس کا نام رشوت العباد ہے, اس نے رابطہ کیا. 1.5 مہینے کا رومانس کا پیریڈ چلا جس پہ ان کا یہی تھا کہ جی میں اس پارٹی کو چلاؤں اور یہ ساری چیزیں ہوں. لیکن جب ان کی سازشیں افشا ہونا شروع ہو گئیں, کیونکہ یہ ان کی فطرت کے اندر شامل ہے, تو پھر ساری چیزوں کو مصطفیٰ کمال بھائی نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا, سامنے لے کر آئے, جن کے ان کے پاس کوئی جوابات نہیں ہیں. یہ ان کو تو کہتے ہیں کہ ذہنی مریض ہیں, شکار دباؤ کا شکار ہیں. دیکھ لینی ہے, لیکن ایک نکتہ آپ کے پاس پھر چھوڑ کے چلا جا رہا ہوں کہ یہ ایک نازک وقت میں جب اسلام آباد سپریم کورٹ سماعت شروع کر چکی ہے, پی ٹی آئی اور پاکستان مسلم لیگ نون کی گلیوں میں جنگ چلی گئی ہے, اس وقت کراچی میں ایک نیا محاذ کھولنا, یہ بھی ایک پرسیپشن ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ توجہ ہٹائی جا رہی ہے اسلام آباد سے. یہ کس حد تک درست ہے, یہ بھی سوال وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا. چھوٹی بریک کے بعد آپ ساتھ ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ کہنا ہے کہ جب یہ سماعت آج شروع ہوئی تو ہمارے پاس ایک آپشن تھا کہ ہم سپریم کورٹ سے یہ درخواست کرتے کہ یہ جی آپ کی حدود میں شامل نہیں ہے کیس, اس کو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیں, پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں آپ کیس کو چلنے دیں. تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری رضامندی ہے اور ہم نے سپریم کورٹ کو قبول کر لیا ہے, سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گی ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون بیک فٹ پہ چلی گئی ہے, سرنڈر کر رہی ہے, یا پھر اس نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا اور آپ کے موقف کی جیت ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ ماشاءاللہ جی, اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں, پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے یہ جو ایک پرسیپشن, تاثر اور حقائق ہیں پاسٹ کے اندر, بڑے تلخ حقائق ہیں کہ یہاں حکمران ایلیٹ کلاس کے بارے میں کبھی اس طرح کے فیصلے, خاص طور پر شریف خاندان کے بارے میں کبھی عدالتوں نے کوئی فیصلہ جو ہے نا وہ نہیں کیا. ادارے بالکل خاموش رہے. ان کے اب بھی درجن بھر سے زائد ذاتی کیسز ہیں ان کی ملوں کے اور ان کے قرضوں کے, وہ ٹھپ پڑے ہوئے ہیں. 150 سے زائد. اب بھی ان کے خلاف فیصلہ نہیں آ سکتا, آپ کا خیال یہ؟ میں یہ سمجھ رہا ہوں, میری بات سنیں نا جی, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. یہ جو نیکسٹ 15 دن کی ڈیٹ پڑی ہے اس پہ یہ بات کریں گے کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے, یہ ساری باتیں لے کے آئیں گے. اس کی ایڈمیسیبلٹی کے اوپر یہ اپنا موقف دیں گے. یہ دانے والی یہ بات کر رہے ہیں نا, لیکن آنے دے, دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. لیکن ایک پہلی بات تو ہو گئی کہ انہیں نوٹس ہو گیا. اب تک تو کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ انہیں نوٹس بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ تو بادشاہت اس ملک کے اندر قائم ہے, اور بادشاہت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے انصاف کا, کہ کسی کو انصاف کی توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ خود اپنے آپ کو کہہ کے بھی کبھی. میں یہ سمجھ رہا ہوں سپریم کورٹ نے جو آبزرویشن دی ہے وہ بھی 4 شیٹ ہے ان کے خلاف. اسی سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جمہوریت کے نام پر یہاں بادشاہت قائم ہے, گڈ گورننس کے نام پر بیڈ گورننس قائم ہے. صحیح کہا سر. یہ آپ کی بادشاہت پہ ڈنٹ تو آج پہلا پڑ گیا, اور یہ آپ کی شکست ہے کہ ہیوی مینڈیٹ والی حکومت, اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا جی آ کے جواب دینا اپنی کرپشن کا. جی بالکل, بڑی اچھی بات ہے, اور ہم بڑی خوشی سے وہاں گئے ہیں, اور ہم خواہش مند ہیں کہ یہ ابھی 2 ہفتے کوئی دور نہیں ہے. جو میرے کولیگ جو ہیں لاہور سے بات کر رہے ہیں, یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میرا سوال ہو رہا ہے چوئی صاحب, چلیں سپریم کورٹ میں کیس چل گئے, عمران خان صاحب بڑے دعوے کرتے تھے کہ جی میں بھی ساتھ چلوں گا, میرا بھی احتساب کریں. جو انہوں نے لا پیش کیا ہے پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, اس میں تو انہوں نے عمران خان, جہانگیر ترین, علیم خان, لیما نیازی, پورا ٹبر جس کام تے لگا ہے سی, ان کو ساروں کو نکال دی اس میں سے. تو انہوں نے کس دن تلاشی دینی؟ 2 نومبر کو, جس دن انہوں نے الیکشن کمیشن بند کرنا ہے, ان کی تو تاریخ لگی ہوئی تھی. تو یہ کیا تماشا ہے جی؟ یہ جو نجم سیٹھی والے کیس میں 46 قانون بن رہا ہوتا ہے, اس میں تو انسان اپنا نام پیش نہیں کرتا سر, قانون کا قانون بنتا ہے. نہیں, ایک منٹ چوئی صاحب ایسے نہ کریں. اس میں ڈیفینیشن ہے
کہ یہ قانون جو ہے صرف ان لوگوں کے اوپر لگ سکتا ہے جن کا نام ICIJ نے دیا ہے. ٹھیک. اس میں جن لوگوں کے آف شور ہے وہ یہ نہیں لکھا ہوا. مطلب یہ سارے جو ہیں وہ میٹھا میٹھا اپا کڑوا کڑوا تو انہوں نے کس دن تلاشی نہیں شہر کے بچوں نے. ان کو پکڑ کے احتساب کریں گے. ہم تو تیار ہیں, ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب نے کہا, لکھ کے بھی بھیج دیا سپریم کورٹ کو, چلیں انہوں نے اتنا سماعت کر لی, نو پرابلم. آپ تو 3.5 سال سے تیاری کر رہے ہیں نا سر, ابھی تک تیاری سامنے تو نہیں آئی. کہہ رہے ہیں کہ اب کے مار آ کے دیکھو پکڑ لیں گے, نہیں چھوڑیں گے, لیکن نہ سر پکڑتے ہیں نہ آپ ان کے. نہیں, یہ احتساب کا عمل اب چل رہا ہے. ان کے ریفرنس الیکشن کمیشن میں آ چکے ہیں. 2 سال سے یہ بھاگتے پھرے فورن فنڈنگ کیس میں. US جسٹس ڈپارٹمنٹ میں عمران خان کے سائن, شرم کی باتیں یہ کرتے ہیں. عمران خان کے سائن کے ساتھ اس نے کہا کہ میں بینک نمبر لکھے, اکاؤنٹ نمبر لکھے, وہاں سے ملینز آف ڈالرز لیے ہیں. کیوں نہیں اس کا جواب دیتا آج تک؟ تو صرف گرفتار کریں نا ان کو. اگر وہ غلط ہے, وہ اس نے سٹے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اس کے لیے جو الزام یہ لگاتے تھے, قانون نہیں بنانا پڑے گا. جو الزام یہ لگاتے تھے وہ سارے خود یہ وہ حرکتیں کر رہے ہیں تمام. ان کو پوچھیں یہ کیوں نہیں نجم سیٹھی والے 44 دفعہ ان کو نوٹس کیا, کیوں نہیں گئے؟ کون نہیں کرتا اداروں کی پاسداری؟ انہوں نے اپنے احتساب کے ادارے تباہ کر دیے KP کے, کیوں بند کیے انہوں نے؟ میاں صاحب یہ آپ تلاشی کب دیں گے جی؟ یہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ آج ہم تو صبح تیار لے ہیں لیں تلاشی لے لیں, صبح لے لیں عمران خان تلاشی. صاحب کب تلاشی دیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چور نہیں ہے, ڈاکو ہیں. بالکل صحیح. یہ ڈاکو ہیں نا, اور حکمران بھی ہیں. یہ صبح تلاشی لے لیں. ہے ان میں جرت؟ ہمت کر سکتے ہیں یہ؟ 2 تاریخ کو آئے نا, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں, 2 تاریخ کو بھی آئیں گے. 2 تاریخ خاطر جمع رکھو. 2 تاریخ کو آئیں گے, خاطر جمع رکھیں. یہ جو چور اور ڈاکو ہیں یہ کس کی تلاشی لے سکتے ہیں؟ جو لوٹ مار کر کے 30 سال سے انہوں نے جو کچھ بنایا باہر اربوں روپیہ, وہ ہم نے تو نہیں کہا, وہ تو پاناما نے بتا دیا, اور وہ ننگے ہو گئے ساری قوم کے سامنے. یہ ڈاکو جو ہیں یہ کسی کو کریں گے, ہم نے چوری کی ہے, سب نے کی ہے, عمران خان نے بھی کی ہے, پکڑ لیں اس کو, کیوں نہیں پکڑتے؟ آپ کے پاس نیب بھی ادھر ہے, آپ کے پاس FBR بھی ہے, آپ کے پاس FIA بھی ہے, نوٹس بھیجے, پکڑیں. یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ ڈرامے بازی بند کریں. ہاں آپ پکڑے انہیں, دیکھو نا ذرا, آپ گھبرانا نہیں ہے. نہیں گھبراتے نہیں. اور یہ بارے میں یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں دانیال. مجھے صرف اس بات کا افسوس ہے کہ تم اتنی محنت کرتے ہو, اتنی کوشش کرتے ہو, لیکن وزیر تمہیں نہیں بنانا ہوگا, پھر بھی نہیں اعتبار کرنا تمہارے اوپر, نہیں وزیر تم بنو گے, جتنا مرضی کرو تم نہیں بنو گے. اس لیے کہ میاں محمد نواز شریف نے جو کچھ قصور میں ٹھکر کہا تھا, اس کے بعد وہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے. پتا چلے ذرا, کوشش کر لو, آپ کو کچھ نہیں ملنا. یہ ڈرامہ بند کرو دانیال, کچھ نہیں بنے گا اس سے. پڑھیں کیا آپ کچھ کریں, پڑھوائیں نا, آپ کچھ کریں جناب. سے آپ بھاگتے ہیں, 35 پنکچر کا آپ جھوٹ بولتے ہیں, جوڈیشل کمیشن میں آپ ہارتے ہیں, اور ڈاکو آپ ہیں سب سے بڑے. آپ کے سرپرست اور باس بھی ڈاکو, اور ڈاکوؤں کے سرپرست ہیں آپ کی ڈکیتی, اب آپ کی ڈکیتی نہیں جائے گی. یہ آپ کے سامنے یہ پڑھ لیں, پڑا ہوا یہ کہہ لیے پھرتے ہیں, یہ چیتھڑے یہ جیب میں ڈال کے رکھو, ہر دفعہ چیتھڑے لے کے آ جاتے ہو. پڑھو, شرم کرو, پوری قوم پڑھ رہی ہے تمہاری بے شرمی کے اوپر. رکیے, بے شرم تو تم ہو, بے غیرت تم ہو. صاحب ایک سوال آپ سے, میاں صاحب ایک سوال کرنے دیں نا سر. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا یہ فیصلہ ہے کہ 2 نومبر کو آپ اسلام آباد ضرور آئیں گے, خواہ سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چلے یا نہ چلے, الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرے یا نہ کرے, لیکن آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, آپ کا فیصلہ اٹل ہے, آپ اسلام آباد میں ہر صورت آئیں گے 2 نومبر. یہ مجبور ہیں جی, بالکل ہم آئیں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم وہاں بیٹھیں گے, لاکھوں لوگ پہنچیں گے. وہ ہم اپنا احتجاج جو ہے اسی طرح سے, اسی زور و شور سے ہمارا جاری ہے, اس کی پریپریشن بھی ہو رہی ہے, جس سے یہ خوفزدہ ہیں, بکھلائے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, رات کو نیندیں نہیں آ رہی. میرے خیال دانیال صاحب کی بات ہی سنی آپ نے, یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجبور ہیں, آپ کو حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ ہاں, جاوید چودھری مجھے 1 منٹ دے دیں. آپ ایسے کریں, جاوید ہاشمی صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں. جاوید آپ 1 منٹ مجھے آپ دے دیں. آپ جاوید ہاشمی صاحب کو فون کر کے پوچھ لیں. جاوید صاحب 1 منٹ مجھے آپ دے دیں, مجھے بات کرنے دیں. جی میاں صاحب, گزارش یہ ہے, جی میاں صاحب فرمائیے. گزارش یہ ہے, یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بار بار قومی سلامتی کے اداروں کو, فوج کو, ISI کو بدنام کرنے کی کانسپریسی کر رہے ہیں. وہ سیریل کا ڈان نیوز کی سٹوری ہو یا اب جو دانیال کہہ رہا ہے یہ بات ہو, یہ پنگے بازی کر رہے ہیں, یہ چھیڑ خانی کر رہے ہیں,
ये काम जो फौज दुश्मन ने नहीं किया, ये दुश्मन ने नहीं किया, ये अपनी फौज के बारे में ये कर रहे हैं, ये फौज को कह रहे हैं, ये फौज को कह रहे हैं, ये दहशतगर्दी कर रही है फौज को कह रहे हैं, ये दहशतगर्दों के सरपरस्त नाम लो, ये औसान क्यों खता हो, नाम क्यों नहीं लेते? आप चलाएं, आप चलाएं, आप ले मुझे ब्रेक लेना सर, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब ये फरमाइएगा, इफ्तिखार आलम साहब ये फरमाइएगा आप कि आप फर्ज कर लें कि जेआईटी चाहते हैं आप बने, तो आप कोर्ट से राब्ता कर लें। आप ये चाहते हैं कि गवर्नर के जो हैं वो उनकी सारी हिस्ट्री आपने खोल के रखी है, वो सबूत लेकर आप कोर्ट चले जाएं, अदालत आपकी समाअत करेगी और उसके बाद फैसला कर देगी। तो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो मसला हल नहीं होगा सर। ये देखिए, पहले तो मैं जावेद भाई आपके इससे पहले वाले सवाल का जवाब दूं जिसमें आप पूछ रहे थे कि ये क्यों एकदम से हुआ। तो वो शख्स, इसका थोड़ा सा पस मंज़र ये है कि वो शख्स अल्ताफ़ हुसैन जो गद्दारी का मुर्तकब हुआ, जिसने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिसके खिलाफ चारों असम्बलियों में आर्टिकल 6 की करारदादें मंजूर हुई, उस शख्स पे से जब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बरतानिया में ख़त्म होता है तो यही गवर्नर अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो शख्स इफ्तिखार नाम का जो आदमी रहता है उसको कॉल करके ये मुबारकबाद देते हैं। फिर साथ ही साथ इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कहा कि जी अल्ताफ़ हुसैन मेरे मोहसिन हैं। तो ये साजिशें इनकी चल रही हैं। ये क्या चाहते हैं कि दोबारा से कश्त खून की होली जो है कराची शहर में खेली जाए, जहाँ पे फिर इनकी गवर्नरी जो है वो चमके और ये फिर अपने तमाम जो इनकी साजिशें हैं वो ग्राउंड के ऊपर आएँ। तो इन सारी चीज़ों को एक्सपोज करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, क्योंकि अब चीज़ें जो थी वो हद से गुजर रही थी, इसलिए इनको एक्सपोज किया। रह गया जेआईटी के हवाले से जो आपने बात करी, तो मुस्तफ़ा भाई ने तो कहा है कि जब ये इतना पावरफुल गवर्नर है, चलें यही जेआईटी बनाएं, यही सारी चीज़ों को करें। जब ये कहते हैं कि जी बल्दिया की जेआईटी थी और उसमें वाइटो लगाया गया और इस तरह की बातें करी, तो शायद इनके इल्म में नहीं कि जेआईटीज़ के अंदर तो आईएसआई भी बैठती है, एमआई भी बैठती है, पुलिस भी बैठती है, रेंजर्स के लोग भी होते हैं। तो क्या ये उनको कह रहे हैं कि उन्होंने ये सारी चीज़ें करी? तो हम तो इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मुस्तफ़ा कमाल भाई कहते हैं कि मलेशिया के हवाले से और लंदन के हवाले से जो इन्होंने चीज़ें कही हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि बल्दिया 12 मई के हवाले से भी बिल्कुल शफाफ इंक्वायरी की जाए और जेआईटी जो बड़े इल्जामात हैं इस पे सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए, वफाकी हुकूमत को कमीशन बनाना चाहिए और सूबाई हुकूमत को जेआईटी बनानी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। इसको इस तरह अब ये साइड पे नहीं रखा जा सकेगा, इसको डस्टबिन में नहीं फेंका जा सकेगा। ये मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं, हुकूमत को बहरहाल नोटिस लेना पड़ेगा। मियां साहब ये फरमाइएगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एतमाद नहीं है? जी बिल्कुल है, हमें अपनी अदलिया के ऊपर बिल्कुल एतमाद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं जेआईटी बनाएं, सारी चीज़ों को, सबूतों को जो है फिर वो अदालतों में लेकर जाएं और फिर वहाँ पे जो है इन चीज़ों को साबित करें। साथ ही साथ देखें ये गवर्नर के ओहदे के ऊपर फाइज हैं, ब्रिटिश नेशनल हैं, जिसमें इन्होंने मलका बरतानिया से वफादारी का हल्फ भी लिया हुआ है। तो ऐसा शख्स जो है इतने अहम ओहदे के ऊपर कैसे फाइज हो सकता है? अपने गवर्नरी के 4 साल के पीरियड में 1000 पॉइंट इस सूरत में दिया। मियां साहब ये फरमाइएगा कि मियां महमूद रशीद साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी आपके लिए काबिल कबूल होगा, आप ये समझते हैं? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। और मैं ये समझता हूं इतने ठोस शफायत मौजूद हैं, ये सबूत ही हैं जो पनामा के अंदर हैं, जो इनकी फैमिली के इतराफी बयानात हैं, उनके साहबजादे खुद मान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके मालिक हैं उन फ्लैट्स के। वालिद साहब कह रहे हैं 2005 में खरीदे हैं, बेटा कह रहा है 98 में खरीदे हैं, और बहन जो कह रही है वो कह रही है हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो अपने वालिद के डिपेंडेंट हैं, उनके साथ रह रहे हैं। ये इतनी चीजें हैं कि इसमें 1% गुंजाइश नहीं है कि ये बच सकेंगे। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद है मियां साहब, तो फिर ये सड़कों पे बैठने की क्या जरूरत है सर? फिर ये इतना बड़ा धरना देने की क्या जरूरत है? फिर शहर को बंद करने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे यकीन रखें फिर आप। नहीं, वो भी यकीन है, ये हमारा आईनी हक है, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको क्यों हम वाइंड अप करके घर चले जाएं? ये हमारा पहले का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलेगा। दानियाल को परेशानी होगी, इसकी हंसी भी निकलेगी, इसे रोना भी आएगा, और हम एंजॉय कर रहे हैं कि ये दानियाल को क्या हो गया, ये क्यों इतने परेशान है। दानियाल साहब देखिएगा,
दानिया साहब, अब आप हर तरफ से सर्कल हो रहे हैं, फंस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस खुल गया है आपके खिलाफ, सड़कों पे आके वो बैठ जाएंगे, आप किस किस से बचेंगे? आप सड़कों से बचेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में फंसेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बचेंगे तो सड़कों पे फंसेंगे। अब आपका एहतसाब मेरा ख्याल है शुरू होगा। चौधरी साहब, ये सारा खेल हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, इस सारा हम जानते हैं, इसके मौरखात क्या है, इसके क्या, किसको कहाँ क्या तकलीफ हो रही है। ये बेचारे बेबस हैं, इनके ऊपर तरस आता है, यकीन जानिएगा। हमें आपके आता है, आपको हमारे अल्लाह ऊपर इनको क्यों आता हिदायत है? करे। आप ठहरे जी, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, आप काइंडली मेरी बात सुन लें। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि लाजम है कि सुप्रीम कोर्ट और ये खुद आके जो इनके खिलाफ रेफरेंस है उनमें ये दफा के लिए से बचने के लिए कर रहे हैं। वाह, ये इनसे पूछें, ये जो मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ ये क्यों नहीं पेश हो रही? ये कहते हैं अदारों की पासदारी करें, ताकतवर अदारे चाहें। तो इलेक्शन कमीशन तो इन्होंने खुद बैठ के बनाई है, अभी इनके दस्तखत है नहीं मुल्क के, इन्होंने खुद अभी बनाई है, वो वाली इलेक्शन कमीशन नहीं, ये पीटीआई वाली इलेक्शन कमीशन है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं उसके सामने जाके फिर पेश होते? 2 साल से क्यों भागे हुए हैं ये तो उनके सवाल है, उनके जवाब उन्होंने देने हैं, आपने तो अपना हिसाब देना ना। आपका हिसाब तो सड़कों हम पे पार्लियामेंट में पेश हो रहे हैं, कोर्ट में शुरू होने लगा। हम पार्लियामेंट में भी पेश हो रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी पेश हो रहे हैं। ये क्यों भागे हुए हैं? ये क्यों भागे हुए हैं? जी मियां साहब, हम कहीं नहीं भागे। मैं ये कह रहा हूं कि दानेआल तो चोर नाले चतर आपने पंजाबी में सुना है, और अगर ये नहीं सुना तो ये जरूर सुना होगा, चोर में चाहे शोर, यानी डाका आपने डाला है, डाका आपने डाला है, हुक्मरान आप रहे हैं, पनामा लीक्स में नाम आपका है, और जवाब हम दे रहे हैं। आप रहा है ना, जवाब दे पहले। वक्त हो गया, मैं तीनों मेहमानों का आपका जो है ना इधर बंदोबस्त तैयार हुआ, आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।